ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿನಾ ವೆಂಕಟೇಶ ನನಾಥೋ ನನಾಥ ಸದಾ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ಮರಾಮಿ ಸ್ಮರಾಮಿ ಹರೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಿಯಂ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪ್ರಯಚ್ಛ ನಮೋ
శ్రియః కాంతాయ కాంతాయ కళ్యాణ కళ్యాణ నిధయే నిదయే నిదజేర్దినాం నిదయేర్ధినాం శ్రీవేంకట శ్రీవేంకట నివాసాయ నివాసాయ శ్రీనివాసాయ నీనివాసాయ తే నమః తే నమః శ్రౌత శ్రౌత స్మార్త స్మార్త ఆదికం కర్మ ఆదికైంకర్మ నిఖిలం నిఖిలం ఏన సూత్రితం వేణసూచితం తస్మై తస్మై సమస్త సమస్త వేదార్థ వేదార్థ విదే విధే వికనసే నమః వికనసే నమః శృతి శృతి స్మృతి స్మృతి నదీ పూర్ణం నదీ పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల శాస్త్రకల్లోల శంకులం సంకులం విష్ణు భక్తి విష్ణు భక్తి యుదకం శుద్ధం ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ వందే స్త్రీ వికనోర్నవం వికనోన్నాం శ్రీ శ్రీ గోవింద 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 అద్య శ్రీ అత్యస్త్రీ మహావిష్ణోః మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయ ప్రాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య ప్రవర్ధమానస్య అద్య బ్రహ్మణః అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే ద్వితీయ పరార్ధే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత వైవస్వత మన్వంతరే మన్మంతరే కలియుగే కలియుగే ప్రథమ పాదే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే జంబూద్వీతే భారతవర్షే భారతవర్షే భారతఖండే భరతఖండే శకాబ్దే శతాబ్దే మేరోః మేరోః దక్షిణ దిగ్భాగే దక్షిణ దిగ్భాగే కృష్ణాకావేర్యోః కృష్ణా కావేర్యోః మధ్యప్రదేశే మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీనివాస స్వామినః దివ్య సన్నిధౌ దివ్య సన్నిధౌ కళ్యాణ మండపే కళ్యాణ మండపే అస్మిన్ అస్మిన్ వర్తమానేన వర్తమానేన వ్యావహారిక వ్యావహారిక చాంద్రమానేన చాంద్రమానేన ప్రభవాది ప్రభవాది షష్ఠి షష్ఠి సంవత్సరాణాం సంవత్సరాణం మధ్యే మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభ నక్షత్ర శుభయోగ శుభయోగ శుభకరణ శుభకరణ ఏవం గుణ ఏవం గుణ విశేషణ విశేషణ విశిష్టాయాం విశిష్టాయాం అస్యాం అస్యాం సుపదిదౌ సుపతిదౌ శ్రీ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం ప్రీత్యర్థం మమ మమ ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రము మీ యొక్క పేరు మీ భార్య పేరు మీ పిల్లల పేర్లని మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరుని సహా కుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలు మనసులో స్వామివారికి ఉంచవలసినది. చెప్పండి. సహ కుటుంబానాం సహ కుటుంబానాం క్షేమ క్షేమ స్థైర్య స్థైర్య ధైర్య ధైర్య వీర్య వీర్య విజయ విజయ అభయ అభయ ఆయు ఆయు ఆరోగ్య ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం అభిరుచ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష కామ్యమోక్ష చతుర్విధ చతుర్విధ ఫల ఫల పురుషార్థ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సత్సంతాన సౌభాగ్య సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజద్వారే రాజముఖే రాజముఖే సర్వకార్య సర్వకార్య ఆనుకూల్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీనివాస స్వామినః కరుణ కరుణ కటాక్ష కటాక్ష వీక్షణ వీక్షణ పరిపూర్ణ పరిపూర్ణ అనుగ్రహ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమి నీల శ్రీ భూనీల సమేతస్య సమేతస్య శ్రీ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక వైవాహిక కళ్యాణోత్సవం కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస శ్రీ వైఖానస దివ్య దివ్య ఆగమోక్త ఆగమోక్త ప్రకారేణ ప్రకారేణ అహం అహం ఆచార్యముఖేన ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే కారయిష్యే సర్వం సర్వం శ్రీ శ్రీ శ్రీనివాసార్పితమస్తు. శ్రీనివాసార్పితమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద.
भृगुमरीचत्रकश्यपेभ्यो नमः। ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु निरुपमगुण सिंधुर नित्य लक्ष्मी समेतो निखिल निगम वेद्यो निस्तुलो वेंकटेशः निज चरण समर्च्यासक्त भक्तौ गरक्षे निवसतु हृदये मे स्वाङ्घ्रिभक्तिं विदन्वन् शुक्लां वरदरं विष्णुं तजवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते कृगं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री वृजयोर्बोधि ध्रुवाणी धर्मधर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमदन् नित्यं व्रजामि शरणं हरिं लाभस्तेषां जगस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दे वृतस्यामूर्तिगस्तो जनार्दनः आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं प्राणानायं या अद्यपूर्वोक्त एवं गुणविजयजनविट्टायामस्यां सुपदिदौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं शुद्धिपुण्याः वादनं करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन पुरुषमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये ततः कलशाराधनं करिष्ये दारादु तप्तमानतेषु तरत्तरत्सु तरुणतेषु अपोमिगुण्डं प्रतिपादयिष्ये कृणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुधर्म इदमावश्यमाजपतमाज्यान्त शान्ततमाजुबाजुपतमाः पूताः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञयाः पाशां वितताः पुरुत्राः तेभ्यो नगेन्द्रस्य वितोत विष्णुर्विश्वे देव अमुञ्चन्तमृतस्वस्या वोम्बु वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्न वरदो भवतु वोमाग्नेयोजस्मात् वदामहे त्वा विश्वे सदात्मन्मयितो न शम्भो वैराजन्ते सुखदन्निदत्तां प्रैषामधीशो विबुधानामनादिः यामे सस्तान्दनितान् ददातु वोम्बो विश्वक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि परमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जिगामावाहयामि विश्वक्षेणाय नमः इदमासन विश्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेणाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्न वरदो भवतु भवत्पुनरुज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तु प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रियतां प्रजापतिः श्याम यन्तको राणिशां यन्तमा बाणिशां यन्त्मा गीतयः शुभानि वर्तन्तां वर्तन्तां शुभानि श्याम यन्तको राणिशां यन्तमा बाणिशां यन्त्मा गीतयः शुभानि वर्तन्तां वर्तन्तां शुभानि श्याम यन्तको राणिशां यन्तमा बाणिशां यन्त्मा गीतयः शुभानि वर्तन्तां वर्तन्तां शुभानि ओं मतो देवावन्तनो यदा विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानतदेपदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि भस्मसे इन्द्रस्य युज्यस्य काः तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादतं तद्विप्रासो विमन्यवो जागृभागं तस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं गृणे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजतित्राः स्त्रीरङ्गैः सुष्ठुभागं सस्तनोभिर्व्यसेमहितं जदायुः शतमिन्न शरदो अन्त्यदेवायत्राणश्चक्राचरसन्तनोरः पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानीर्षदायुद्गन्तोः अतिथिर्जोरितिरन्तरिक्षं अतिथिर्मातास्य पिता स पुत्रः पुष्पे देवातिथिः पञ्चजन अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वट्कुर्वेदोपव्युषं
ಯದಾ ವೈ ಸೂರ್ಯವದೇತಿ ಅದ ನಕ್ಷತ್ರಣ್ಯೈತಿ ಯಾವತ್ ತತ್ರ ಸೂರ್ಯೋ ಗಚ್ಚೇದ್ ಯತ್ರ ಜಗನ್ಯಂ ಪಶ್ಯೇದ್ ತಾವತ್ ಕುರ್ವೇತ್ಕಾರಿ ಸ್ಯಾತ್ ಪುಣ್ಯಾಹ ಏವ ಕುರುತೆ ಪ್ರಾಣಾನಾಮ್ಯಾಮಸ್ಯಾಂ ಸಪದಿತೌ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸಕನ್ಮಾಂಗುಮ್ಯಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿಂ ಭವಂತೋ ಪ್ರವಂತೋ ಕ್ರಮಣೇ ಸ್ವಸ್ತಿರುದ್ಧಿಂ ಭವಂತೋ ಪ್ರವಂತೋ ಕ್ರಮರುದ್ಯತಾಂ ವೃದ್ಧಿಃ ಸಮೃದ್ಧಿಃ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಸಮೃದ್ಧಿಃ ವೋಮಾ ಭೋಜಿಷ್ಠಾಮಯೋಪವಸ್ಥಾನವೋರ್ಜೇತದಾಸನ ಮಹೇರಣಾಯ ಚಕ್ಷುಷೇಜೋವಸ್ವದಮೋರದಸ್ತಸ್ಯ ಪಾತಯತೇನ ಉಷದೇರಿವ ಮಾತರಃ ತಸ್ಮಾ ಅರಂಗಮಾಮವೋ ಯಕ್ಷಜಾಗಿ ಜನ್ವದ ಆಪೋ ಜನಯದಾಚನಃ ಪವಮಾನಸ್ಸುವರ್ಜನಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ವಿಚರ್ಷಣಿಃ ಯಃ ಪೋತಾಸು ಪುನಾತುಮಾ ಪುನಂತುಮಾ ದೇವಜನಾಃ ಪುನಂತಮನಬೋಧಿಜ ಪುನಂತ ವಿಶ್ವ ಆಜವಃ ಜಾತವೇದ ಪವಿತ್ರವದೆ ಪವಿತ್ರೇಣ ಪುನಾಹಿ ಮಾಂ ಶುಕ್ರೇಣ ದೇವದೇತ್ಯತೆ ಅಗ್ನೇ ಕೃತ್ವಾ ಕೃತೋ ಗುಮ್ರನೋ ಯತ್ತೆ ಪವಿತ್ರಮಚ್ಚಸಿ ಅಗ್ನೇ ವಿತತಮಂತರಾಃ ಬ್ರಹ್ಮತೇನ ಪುನೀಮಹೇ ಉಪಾಭ್ಯಾನ್ ದೇವಸವಿದಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ತವೇನ ಚ ಯಃ ಪಾವಮಾನೇನ ತ್ಯೇತಿ ಋಷಭಿಃ ಸಂವೃತಗುಮ್ರಸೋ ತಸ್ಮೈ ಸರಸ್ವತಿ ಗೃಹೇ ಕ್ಷೀರಕಂ ಸರ್ಪಿರ್ಮಧೂತಕಂ ಪಾವಮಾನೇ ಸ್ವಸ್ತಜನೈಃ ಸುತಗಾಯಕೃತಶ್ಚ್ಯುತಃ ಋಷಭಿಃ ಸಂವೃತೋರ್ಜಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಸಮೃತಗುಂ ಹಿತ येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन दात्रधारेण पावमान्यः पुनन्तुमा प्राजापत्यं पवित्रं सदोद्यामकं जन्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहमा पुनातु सोमस्वस्यावरुणस्य मीत्या यमो राजा प्रभुनापि पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्य तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः भूर्ध्वन्ति गातुभेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शन्तुदुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राच्यान् दिशु देवार्त्वजो मार्जयन्तान् दक्षिणायान् दिशु मासाः पितरो मार्जयन्ताम् प्रतीच्यान् दिशु गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीच्यान् दिश्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान् दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञवतिर्मार्जयन्ताम् उदोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रतिदाने हस्मान् स्वावेशो हनमेवोपमानः न्यूनं प्रतिदन्नो जुदस्मा सन्नयेद्युपदे चतुष्पदे अमीवः वास्तोत्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सकांसुदेव येदिनः। वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि। वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः यदा सुखमदास्थानं प्रवेशयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂಕುರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನವಧಾನ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವೈಚಿತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದವುಗಳು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು, ಅವುಗಳ ಗಹನತೆ ವಿಶಾಲತೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸೌರಮಂಡಲ ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲಾದಿಗಳ ಚಿಂತನೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವುದರ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶಾಲತೆಯ ಅರಿವಾದಾಗ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗದೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮಾನವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅನ್ನಾದ್ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನಂತೆ
ಮೊದಲು ಆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಆಹಾರದ ನಂತರ ಜೀವಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆಹಾರ, ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಅನ್ನಾದ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ವೇದಗಳು ವರ್ಣಿಸಿವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನ್ನಾದಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವೈಭವವನ್ನು ಮೆರೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಸುನ್ನೋ ನಿದತ್ತಾಂ ತಪಸೋ ನಿದತ್ತಾಂ ವಯಂ ಮೃತಜ್ಞೆ ಮೃತಜೇ ಪುರಾಜ ಓಂ ಭೂ ಶೇಷಮಾವಾಹಜಾಮಿ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಜಾಮಿ ಸಹಸ್ರಜಮಾವಾಹಜಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಜಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಇದಮಾತರಂ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮಣೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಪುಣ್ಯಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಗುಲೋಪಹಾರ ನಿವೇದಯಾಮಿ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸುಪ್ರೀತ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವತು. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಮಿಮೀತಾಮಶ್ವಿನಾ ಭಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯತೀತಿ ನರ್ವಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭೋಷಾಸುರೋ ದತಾತು ನ ಸ್ವಸ್ತಿ ಧ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತುನಾ ಸ್ವಸ್ತಜೇ ವಾಯುರುಪಪ್ರವಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಯಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಾಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಜೇ ಸ್ವಸ್ತಜ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತು ನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಜೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸೂರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಜೇ ದೇವಾವದ್ಭ್ರುವ ಸ್ವಸ್ತಜೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರಪಾರ್ಧ್ವಂ ಮುದಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭದ್ರೇ ರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಅದಿತೆ ಕೃತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಂತಾಮನುಚರೇಮ ಸೂರ್ಯಾ ಚಂದ್ರಮಸಾಮಿವ ಪುನರ್ಜನಾಜ್ಞಾದಾಸಂತಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ನೈನಂದ್ರಾಕ್ತಮರಿಟ್ಟನೇಮಿರ್ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಗಿಸಂದೇವತಾನಾಂ ಧ್ರುವಂತೆ ರಾಜಾವರುಣೋ ಧ್ರುವಂ ದೇವೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಧ್ರುವಂತ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ತಾರಯತಾಂ ಧ್ರುವಂ. ಶುಭಾಗುಂ ಶುಭಂ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಯ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಕರಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ, ದಕ್ಷನಾಗಿರುವ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಾಹುವಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಾಹುಬಲವು ಅಪ್ರತಿಹತವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ರಾಮಾವತಾರ, ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾವ ಅವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಲವು ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಲವೆಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದಮಿತ್ತಮ್ಮಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎದುರಾಳಿಯ ಬಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಅಜೇಯನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಾಕ್ಷಸಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳಿಂದ ತಳೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವೈಭವವನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅದರ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಿರುಬೆರಳಿನಿಂದ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಯನ್ನು ಎತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲವಂತ ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಿರುಬೆರಳಿನಿಂದ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೋಕುಲವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಂತ, ಶಕ್ತಿವಂತ, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ. ಯಾರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಹಾನಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಯುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಸಾಧಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮತೋಲನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಅಕ್ಷೀಣ ಬಲವಾನ್. ಮಾನವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಲವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಬಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರು ಯಾವುದರಿಂದ ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತಾನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾದದ್ದಾದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಅನುಗ್ರಹದ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಂಕಣಧಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಮುಂದೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಮಂತ್ರ ಪಠನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸಕನ್ಮಾಂಗಮೌಪಾಸನಾಖ್ಯೌ ಆಗಾರಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ ಹೇತೋನ್ಮಿಂದ್ರಜ್ಞಾಲಯಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಹೇತೋನ್ಮಿಂದ್ರಂ ಸ್ತಮಾಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೈರುದ್ಧೈರ್ವಾ ವೃದ್ವಾಂಸಂ ಶುದ್ಧ ಆಶೈರ್ವಾ ಮುಕ್ತು ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋ ನ ಆಗೈ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧಾಭಿರುದ್ಭಿಃ ಮಯಿ ದೇವಾಂದ್ರವಣಮಾಯದಂತ ಮಯ್ಯಾಸಿರಸ್ತಮೈ ದೇವಹೂತಿಃ ದೈವ್ಯಾಹೋದಾರಂದಮೃಷೇ ಪೂರ್ವಾರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾಮ ತನುವಾಸು ವೀರಾಃ ಉದ್ಧನ್ಯಮಾನಮಸ್ಯಾಮೇದ್ಯಮಾತ್ಮಾನಂ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಹಂತು ಶಿವಾನಸ್ಸಂತು ಪೃಥಿವೀ ತನ್ನೋ ಜಾತಾ ಪೃಥಿವೀ ದ್ವೋಗಜಾತಾ ಕೋದಹ್ಯತನೇನ ಸೌಮ್ಯಾಕೃತ್ವಗಂ ಮೃದುನಾ ಹೋತ ವಿಗುಂಜದೆ ತತ್ಸ ವಿದರ್ವರೇಣ್ಯಂ ವರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಸ್ತಂಡಿಲೆ ಭೂಮಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ರೇಖಾಜಾ ಸ್ಕಂದಮಾವಾಹಯಾಮಿ ರೇಖಾ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಪ್ರೋಕ್ಷ ತತ್ಸ ವಿದರ್ವರೇಣ್ಯಂ ವರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಜಾತವೇದೋ ಅಗ್ನಿಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಜಾತವೇದೋಪವನಸ್ಯ ರೇತೋ ಏಹದಂತದಭಗ್ನಿಷ್ಯತೆ ಅಗ್ನಿಮಸ್ವಸ್ತಾದತಿಹಬ್ಜಗುಂ ಸಮೀಗರ್ಭ ಜನಯನ್ಯೋಮಯೋಭೂಃ ಕೃತಪ್ರದೇಕೋ ಕೃತಜೋನಿರಗ್ನೇ ಕೃತಸ್ಸಮಿಜ್ಜೋ ಕೃತಮಸ್ಯಾನ್ನಂ ಕೃತಪೃಷಸ್ವಾ ಸರಿತೋ ಬ್ರುವನ್ ಕೃತಂ ಬ್ರುವನ್ ಸರಿಜಾಜಕ್ಷುದೇವಾನ್ ಆಜುರ್ದಾಗ್ನೇ ಅವಜೋಜುಜಾನೋ ಕೃತಪ್ರದೇಕೋ ಕೃತಜೋನಿರೇತಿ ತತ್ಸ ವಿದರ್ವರೇಣ್ಯಂ ವರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅದಿತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಹನುಮತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ವತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವಸವಿತ ಪ್ರಸುವ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾದ್ವಿಧೀಮತಃ ವೇನಾವಹ ಸ ಬುದ್ನಿಯಾ ಉಪಮಾಸ್ಯವಿಷ್ಟ ಸದಸ್ತಜೋನಿ ಮದದಸ್ತವಃ ಓಂ ಭೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪಿತಾಮಹಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ ಸೋಮೋ ದೇವಗಂ ಸೋಮೋರ್ವಂತಮಾಜಗಂ ಸೋಮೋ ವೀರಂಗರ್ಮಣ್ಯಂ ದದಾತು ಸಾಧನ್ಯಂ ವಿದತ್ಯಗಂ ಜಪೇಯಂ ಪಿತಶ್ರವಣಂ ಯೋ ದದಾತ ತಸ್ಮೈ ಓಂ ಭೂ ಸೋಮಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಯಜ್ಞಾಂಗಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಇಂದುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಚಂದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः कुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्न वरदो भवतु ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्तयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्त ऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रयमग्निं यजमानं च देहि ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्तयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्त ऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रयमग्निं यजमानं च देहि ओम प्रोक्ष पात्रादाधावमादाय पवित्रे एस्तो वैष्णव्येस्तो जज्ञये एस्तो वाजभूतेस्तो विष्णो मनसा भूतेस्तो जज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्वा अंतरिक्षायत्वा पृथिव्यैत्वा पोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसे पश्चिमतो विष्णोस्तो बोधे दक्षिणतो विष्णोस्तो बोधे उत्तरतो विष्णोस्तो बोधे प्राच्या विष्णोस्तो बोधे श्रुतासे कृतासे ध्रुवासे तारुणासे विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्यामि च मानवादं यच्च सोम प्रणेष्यामि च मानवादं यच्च प्रणयज्ञं देवता वर्तयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्त ऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रयमग्नं यजमानं च देहि ओम प्रणय कोवो जिनत्कुसवो जिनत्कु सव्यजन्तान्त्वजः पात्राणि देव यज्जायि सव्यजन्तान्त्वजः पात्राणि देव यज्जायि दक्षिणपर्णदौ ब्राह्म्येण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मृदानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अवोपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपाचरिज्ञमावाहयामि यज्ञ विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिये जुष्टनिर्वपामि इन्द्राजुष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्निसोमाभ्याकुष्टनिर्वपामि प्रजापतिये जुष्टनिर्वपामि वधुभ्यो जुष्टनिर्वपामि मरुभ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामि बृहस्पतये जुष्टनिर्वपामि मित्राविष्टनिर्वपामि वरुणाजुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टनिर्वपामि अस्मिभ्याकुष्टनिर्वपामि पूष्णे जुष्टनिर्वपामि कक्षाजुष्टनिर्वपामि कक्षदेवत सोमाजुष्टनिर्वपामि औपासृज्ञाजुष्टनिर्वपामि यज्ञ विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्वपामि आद्यन्त प्रतिष्ठयामि जुरन्त्र प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसि समिति स्वाहा अमृतुणमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्ष अन्तरित आराधयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट आराधयः चिक्पति स्वापनात् त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वापनात् त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वापनात् त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाज्ञा कृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षत आद्य चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतिगे नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्रवे नमः विजर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्मा नमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवसविद प्रसुभा ब्रह्मन् सोमुत्तमादास्वा आदस्वा समेत यस्वाहा आकार मुहूर्तस्य मुहूर्तोस्तु परदीन् स्पृष्ट्वा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतिगे स्वाहा नैऋत्याधीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतिगे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतिगे स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्मिभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपाद्रिज्ञाय स्वाहा यज्ञ विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चुरन् सावित्रा गृहीत्वा व्याहुतिर्जुहोति ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम शुभ स्वाहा
ఓం భూర్భువస్సువః స్వాహా అదిధేన్వమగ్గుస్థానమదేన్వమగ్గుస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గుస్థాః దేవసవిధ ప్రాసామీః ప్రాణానాయిమ్యామస్యాం సుపతిదో శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సకన్మాంగమోపాసనాఖ్యో మంత్రలోపే క్రియాలోపే ద్రవ్యలోపే కాల విపర్యాసే కర్మ విపర్యాసే న్యూనాతిరిక్త ధ్రువదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణం హోష్యేతేన మన్యస్మ అనుమతేన మన్యస్మ సరస్వతేన మన్యస్మ దేవతవిధ ప్రసుభ ఓం మతో దేవావంతునో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానత దేవతం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः तदो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति यदो व्रतानि पस्पते इन्द्रस्य युज्यस्य का स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा विश्यन्ति शौर्यः दिवीव दक्षिणात् दग्गु स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमोजः कृवागुं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओगुं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविध प्रासामीः చలుడనంతుడమలుడు ఆదిదేవుడీతడిపో హరి శ్రీ వెంకట విభుడు ఆదిమ పురుషుడచ్యుతుడ చలుడనంతుడమలుడు ఆదిదేవుడీతడిపో హరి శ్రీ వెంకట విభుడు ఓ లేచిన బ్రహ్మాండములో పైకొనియుండగనొక వటపత్రములో బలను ఏకానవమై ఉదకము లేచిన బ్రహ్మాండములో పైకొనియుండగనొక వటపత్రములో బలను చేకొని పవళింపుచునొక శిశువై వడి తేలాడిన శ్రీకాంతుడి తడెపో శ్రీ చలుడనంతుడమలుడు ఆదిదేవుడీతడిపో హరి శ్రీ వెంకట విభుడు ఆదిమ పురుషుడచ్యుతుడ చలుడనంతుడమలుడు ఆదిదేవుడీతడిపో హరి శ్రీ వెంకట విభుడు పగనాకసమంటిన రూపము సరుగన భూమింతయునొక చరణంబున గొలిచి అరుదుగ బలి బదమడ పగనాకసమంటిన రూపము సరుగన భూమింతయునొక చరణంబున గొలిచి పరగిన పాదాంగుటమున బ్రహ్మాండమున నిలిచిన పరమాత్ముడి తడెపో పది శ్రీ వెంకట విభుడు
महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यात्परिमितशक्त्या प्रियमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानामनेककोटिब्रह्माण्डानां एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्रागादहङ्कारमहदोव्यक्ताख्य सप्तावरुणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराहकूर्मानन्ताष्ट दिग्गजो प्रविदिट्टिदानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां मूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानां अधोभागे महानालायमानस्य फणिराजश्चेतस्य सहस्रफणाफणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम अष्टदिग्दण्डि सुण्डाद्दण्डोद्दम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनिरक्षोवती सिन्धुमते गन्धवत्यलकावते यशोवते त्वट्टदेवपुरे विराजिते इन्द्राग्नियमनिरुति वरुणवायु कुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकान् लोकान् चलवलयिते लवणेक्षुरासर्पिर्दक्षेरशुद्धोदकाख्य सप्तान्न परिवृते जम्बोपलक्षकुशक्रौञ्च चाकशान्मुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलयमदृक्षदिन्द्यपारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरिलावतभद्रास्वकेतुमाला हिरण्यकरमणककुरुवर्षाख्यनववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे कृष्णाकावेर्योर्मध्यप्रदेशे आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले सकलदेवताः सन्निधौ सकलजगत्त्रष्टुः परार्धयद्विवनो ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे प्रथमवर्षे प्रथमपक्षे प्रथमे हनि द्वितीयायामे हे जन्मनि च हे दक्षिणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्तकेषु रहस्यप्रकाशे च आवृत्तनावृत्त महापातकादि समस्त दुर्दक्षयार्थं ततपूर्वेषां तथा परेषां मध्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां च कुम्भीपाकलौकितदामादिवसङ्गातः कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः वृत्तेस्थले सूर्यमण्डलपर्यन्तम् आमोद ब्रह्मोद संहोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थं भृगुमरीचित्रकस्य पादभिः कोटिचातुर्लक्षप्रणानेन दिव्यवैदिकविधानेन नानाविधशास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्तप्रकारेण विघ्नसोक्तप्रकारेण हेमाद्रकन्यादानफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणकगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमदो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैगानसभगवस्यास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसु पारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पञ्चविधव्योः प्रवर्तमानस्य परतद्विभवव्योऽन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आङ्गीरस पारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोक्षादिवसात् उत्पस्थितलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरस पारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतानिकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरस पारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केजोर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मक नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ अखिल लोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्रे मकर्रासो जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्योनोप्नुवाना और्ववेदल पञ्चारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं
ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತಿ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನಿ ಆನಂದ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಾಂ ಪುತ್ರಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೆ ಕನ್ಯಾರಾಸೋ ಜಾತಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪಜನಯಾಂ ಇಮಾಂ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನಿ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ವೃಣೀತ್ವಂ ಧಾಸ್ಯಾಮಿ. ಋಗ್ಯಜುಸ್ಯಾಮಾದರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾದ್ಯಾಗಿನಿ ಕಾಶ್ಯಪಾವತ್ಸಾರಣೈ ಧ್ರುವತ್ರಯಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಅತ್ಯಂತ ದೌಂದರ್ಯವತೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೆ ಮೀನರಾಸೋ ಜಾತಾಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಇಮಾಂ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನಿ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ವೃಣೀತ್ವಂ ಧಾಸ್ಯಾಮಿ. ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾನ್ ಕನಕಾಭರಣೈರ್ಯುತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿಷ್ಟವೇದುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಚಕೇಶಯೇತ್. ಕನ್ಯಾ ಸ್ವಲಂಕೃತಾನ್ ಸಾತ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುಮೇಧಸೆ ಪ್ರಯತೋಹಂ ಪ್ರಗಚ್ಚಾಮಿ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇತ್. ವಿಶ್ವಂಬರ ಸರ್ವಭೂತಾ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾದು ಕಮಲಾಪತಿಃ. ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸು ಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ವಧುಗಳಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವರನಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಉತ್ಸವ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಪಠನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದ ಪಠನೆಗೆ ಕಾರಣ ಮಂಗಳ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇವತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಂಗಳಮಯಿ, ಮಂಗಳದಾಯಿನಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ದೇವತೆಯಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು, ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜೀವಿಗಳು ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಚ್ಛಾದನದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನ್ನಾಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಉಳಿದಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಾವು ಬಯಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಮಾಡುವಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಅಪಾರವಾದದ್ದೇ ಇದೆ. ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರ ಯುದ್ಧೆ ಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾರಾಂಶ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಾ
ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಬುದ್ಧಿಪ್ರೇರಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಮಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂಧನ ಎನ್ನುವುದು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಉಣ್ಣಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಭಗವದರ್ಪಣಾ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಪೀಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮಬಂಧನವಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾನ ಸುಭಗೆ ವಂದೇ ವಜ್ರದಾಂ ಸದಾ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೇ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತಾಂ ಮಂತ್ರಜೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತಾಂ ತಾನ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತವೇ. ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾನಿ ಸುಭಗೆ ವಂದೇ ವಜ್ರದಾಂ ಸದಾ ಭೂದೇವ್ಯೇ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತಸ್ತು ಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರದಿಟ್ಟಿತಮಸ್ತು ಶುಭಕುಂ ಶುಭಂ. ಎಟ್ಟುಗೂಡೆ ಬೆಂಡ್ಲಿ ಯೋಗಮಿತ್ತರಿಕೆ ನೀ ವೇಳ, ಎಟ್ಟುಗೂಡೆ ಬೆಂಡ್ಲಿ ಯೋಗಮಿತ್ತರಿಕೆ ನೀ ವೇಳ. ಅಟ್ಟೆ ಅಟ್ಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗము, ಅಟ್ಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗము. ಎಟ್ಟುಗೂಡೆ ಬೆಂಡ್ಲಿ ಯೋಗಮಿತ್ತರಿಕೆ ನೀ ವೇಳ, ಅಟ್ಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗము, ಅಟ್ಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗము. उपासनाख्यो प्रधान होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवित प्रसवा चित्तं जस्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आगोदं जस्वा आगोदिश्च स्वाहा विज्ञानं जस्वा विज्ञातं जस्वाहा मनश्चस्वा दिक्परेश्च स्वाहा पूर्णमादश्च स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भवत्स्वाहा भोगं सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ता नमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसवित प्रासावीः प्राणानाम्यामस्यां सुपतिदौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्मा गोपासनाख्यो लाजो होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवित प्रसुभा इमां लाजानमिति विकार्य इमां लाजानावपामि समुद्रकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरुणमन्यताम् यन्नाद्रुपप्रोतेज्ञौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पदरे दन्ताम् ज्ञातजो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरुणमन्यताम् यन्नाद्रुपप्रोतेज्ञौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पदरे दन्ताम् ज्ञातजो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरुणमन्यताम् यन्नाद्रुपप्रोतेज्ञौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पदरे दन्ताम् ज्ञातजो मम स्वाहा
ఓం భూ స్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం సువస్వాహ ఓం భూర్భువస్వాహ అదిదేన్వమగ్గుస్తానమదేన్వమగ్గుస్తాధరస్మదేన్వమగ్గుస్తాహ దేవదవిద ప్రాసావేహి ప్రాణానాం జామస్యాం సుమతిదో శ్రీనివాదస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగమోపాసనాఖ్యో సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివిష్ణుం హోష్యేదిదేన మన్యస్మానమదేన మన్యస్మా సరస్వతేన మన్యస్మా దేవదవిద ప్రసుభ ఓం మతో దేవావంతనోగితో విట్రవచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహ ఇదం విట్రవచక్రమే త్రేదానత దేవతం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహ త్రీణి పదా విచక్రమే విట్టర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతయతో వ్రతాని పశ్యతే ఇంద్రస్వయుద్ధస్య గా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమం పదకం తదా పశ్యంతి శౌర్యः దివి వదక్షురాదగ్గు స్వాహ తద్విప్రాజోపి పంచభోజాగ్రవాగం దశకమిందదే విష్ణోర్యత్ పరమం పదగ్గు స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం సువస్వాహ ఓం భూర్భువస్వాహ అదిదేన్వమగ్గుస్తానమదేన్వమగ్గుస్తాహ సరస్వతేన్వమగ్గుస్తాహ దేవదవిద ప్రాసావేహి ప్రాణానాం యామస్యాం శుభదిదో శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం ఉపాసనాఖ్యో ఉపరిట్టాదంతో హోమం కరిష్యేదిదేన మన్యస్వానమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవదవిద ప్రసుభా యదస్సకరమణోత్తరీరిజం యద్వాన్యోర్మిహాకరం అగ్నిశ్చుట్టగుట్ విద్వాన్ సర్వగ్గు సుగతం కరోతు స్వాహ అగ్నయే చుట్టకృతావతీనాం కామానాగం సముదైత్రే స్వాహ అగ్నయే స్వాహ అగ్నినాదాయ స్వాహ అగ్నేనపతయే స్వాహ ప్రజాపతయే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం దైవతమముష్మై స్వాహ అగ్నయే చుట్టకృతే స్వాహ వాస్తుపదే నమో వాస్తుపతయే స్వాహ యన్మ ఆత్మా భూతగ్నిస్తత్ పునరాగా జాతవేదామచర్షణి స్వాహ పునరగ్నిశ్చక్షురదాత్ పునరేంద్రో బృహస్పతి పునర్మే స్వమాహిమాంచక్షరాదత్యమక్ష స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ వషడనిష్టేభ్య స్వాహ వేషృత్యై స్వాహ నిష్కృత్యై స్వాహ దౌరాధ్యై స్వాహ దైవీభ్య స్వాహ తనూభ్య స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ ఏదోష్యేదే మహి స్వాహ సమిదతే తేజోసే తేజోమయ దే స్వాహ యమస్య దేమహి మృత్యోర్మోపాయ స్వాహ सोमस्य देम चित्तं मे पाहि स्वाहा वाजोर्दे महि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो दे महि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तजिह्वा सप्तऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तदात्मा जनन्त सप्तजोनिरार्पणत्वा कृते न स्वाहा अग्निर्भुक्तग्गु स्वाहा वेदिर्भुक्तग्गु स्वाहा जौर्भुक्तग्गु स्वाहा पृथिवीभुक्तग्गु स्वाहा अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं जौर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं भोजनोत्तरचैव जीर्णग्गु स्वाहा ऋतदान विद्वानुष्टुभृतेन पूर्णबाहुतिञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निसुप्यदो वेदसुप्यदो द्रोसुप्यदो पृथ्वीसुप्यदो ब्रह्माद्या सुप्यन्ताम् अधिदेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविद प्रासावीहि आवाहिकदेवताभ्यो नमः यदासुपदात् प्रवेशोमनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रमतु पवित्रं मे भोजा स्वाहा सर्वमसु सर्वं मे भोजा स्वाहा अक्षतमक्षित्ये जुहोमि अक्षतमामे श्रेष्ठ प्राच्यां दक्षिणायाम् उदराजाम् उदीचाम् उद्भाजाम् अधराजाम् आर्जयन्तां पश्चिमतः परिधिमपनया ఇచ్చినప్పుడంతా ముక్కు పట్టుకుంటావా ఎట్లా सर्वान् प्रजमोक्ष्यागन्धि विसृज्यापि प्रोक्ष्या पृषस्वततो नो वृट्टिमेर यस्वाहा शुद्ध्यन्तान् देवसदनकुं शुद्ध्यन्तान् देवसदन
ऊतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निरमारुतजोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपत्यत्रजायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज सदाज तदन्तवट्टक्षयत्रयायुषं मा भोजट्टामजोपस्थानवोर्जेतदातर महेरणाज चक्षुषे यो वत्स्यवदमोरदस्तस्य वादयदेनः उषधेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमाम भोजनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनायत्कृतं मया देवा परिपूर्णस्वतश्च मयि प्रायश्चित्तानि शेषाणि होमकर्माञ्चमानि मयि तानि शेषाणि शेषेण श्रीकृष्णा स्मरणं मदङ्गायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्दस्य परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाचर्कं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखदाचानमतिचापयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः कुलोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि तत्सब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्रीभूमनीलासमेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु। ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ವಧುವರರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಂಡೆ ಸಖೀನ ಕನಸು ಕಂಡೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ನುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಭಕ್ತಿಯ ಆಳವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾನವರು ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ, ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಇವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. Oh